natin yan. Score na. Roylan, score na. Score. Oh, sutan, sutan. Papawis na kagad. Yung tinakbo ko kanina dun, may papasa ko sana sa'yo. Eh, open, pag ganun ko, putay na sa sapatos ko sumama. Oh! Papayagin nyo muna yung kalaban. Tahimik lang yan. Wala, sasabihin hindi ka ano yun. Hindi count. Nadali ako dun na. Wala! Yan o! Pinumba! Akala ko pinumba eh. Ay, nagpartner silang dalawa oh. Oh, still. Oh, still. Roylan. Pasok. Galing talaga ni Arthur o. Galing. Ha? Dito pala kagad sila. Oh. Nakatrip lang sila eh. Dos yung unang points eh. Ay, si Jojo. Oo. Oh, yan na. Mainit na yan. Ay, nahiya pa. Tira mo na yun eh. Ay! Ayan na, bigay na. Ay, tagal. Lakas! Inamin na! Hula! Huli! Oh, science! Tiro Julius! Hiya pa eh. Oh. Oh, kabila! Oh. Step back! Side step na, side step. Yeah! Ayan na! Oh, ano? Hindi pa mapayag kalaban yung kusutan. Tahimik sila oh. Roylan, magsalita ka! Tahimik. Wala oh! Oh, wala. Oh, yan! Ayun! Pang 6-footer binigyan mo eh. 6-footer yun eh. Akala mo papasahan mo si Bogs ah. Sanay ka, nasanay! Akala mo si Bogs papasahan mo? Ah, ang ganda. Oh, yan na. Nawala yung magkumpare, pumalit ah! May dalawang splash brother. Oh, hindi makaporma yung shooter. Roylan, bumaba ka! Bakit nung first game hindi bumobomba yun? Hindi siya makaporma eh. Bigay nyo na, maaga pa. Free shot. Free throw. Oh, yan. Wala. Free throw nyo kasi. Wala! Sinabi na wala eh! Nakaganyan na si Mike oh! Ganun na si Mike. Nakita mo na. Porkit na shoot eh. Porkit na shoot, pinilit eh. Ya! Batayan mo, Kare! Batayan mo yan! Oh! 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 Ay! Patay. Patay yan, tira niya yan. Perimeter eh. Oh. Huwag sayangin. Oh, sayang. Hindi nakatingin eh. Sabi ko na, ipapato niya pa lang eh. Huwag sayang. Titira! Yan kasi ang maganda kay Mike eh. Masipag kumuha ng muli. Oh. Uy, ang ganda ng mga splash brother. May screen. Oh. Dapat screen, hindi na screen si Anton eh. Ginawa na dapat! Dukot! Oh, hindi dinukot eh. Tira Jo! Oh. Suot na lang! Dapat ginaganon mo, bowling. Oh, wala! Or yung ganun, di ba? Yung hockey, di ba hockey? Hockey celebration yung ganun. Hoy, wala! Hoy!
Wala. Ay, Jojo ulit! Kaboom! Wala. Umalis. Umalis siya na. Hindi gumingiti si Talo eh. Hindi nyo nakikita si Ramil. Nasa sulok eh. Nagtatago si Ramil eh. Dukot. Wala. Another dukot. Oh, si Ramil na. Patay. Apat lang! Nakalusot! Ay! Oy, yun na! Up! Wala na. Lima! Up! Out. Reset. Labas. Ganun yun eh. Tawa-tawa ka, hindi mo kinukuha. Kasama mo yun eh. Dapat hinihingi mo yung bola eh. Rolando! Si Prince Marites natin, nananahimik oh. Yeah. Sa kwento! Dinaan sa kwento, nadali tuloy. Tuloy oh! Oy, lakas. Lima! Sama ng tingin, no? Ay, ang ganda. Ay, wala. Sayang. Pang-highlight na sana yun eh. Parang ganun yung mga layup ko kanina. Nakatira yan. Umaakit yung bola. Apat na lang! Yung Pectus, makakyat yun sa kanya. Hoy! Bang! Ano palit? Kasi pinagdadala eh. Sino na mabakante rin eh? Hinahayaan mo. 4-3! Wala. Ay na! Ay! Si Anton tumatakbo sa baba eh. Wala! Pinilit eh! Kita eh! Oh, tayo siya ulit na mabakante oh. Ay, sayang. Kala mo ah! Si Anton magaling rin pumesto sa loob eh. Makuha siya mag-box out. Sa rebound. Step back! Oh! Sabi na eh. Si Julius Mare! Si Anton! Anton, oy! Ito oh, sa kabila oh. Ayun na sa baba! Ganda. Ay, pinampa. Dukot! Oh! Tingin dito! Tingin dito! Baldo! Mali! Ano tinawagan niya ng foul? Tinawagan niya ng foul. Namalisan ng paso, tinawagan ng foul. Wala pa yata. Kingdom. Sayang. Labas. Ton! Anton! Nakabok! Bravo! Yan o! Ayaw Pasok! Dos! Uy! Uy! Tumama! Hop! Nasubukan nyo na ba? Okay! Alright! Raincover rin to si Talo. Ha? Raincover. Raincover yan. Original ng raincover yan. Sila nila, Juan, nila Froilan, Ramil. tapos si Talo. Talo. Score daw, score! Okay na! Huwag ka mag-alala! Meron Nag-i-score kami dito. Mag-focus ka sa laro mo. Nagmamarites ka eh. Huwag ka mag-alala! Nakaguhit na! Mag-alala, susot ka na. Susot ka na. Ayan pa. Dali kayo. Oop! Foul!
Pero foul yun, foul yun. Miss daw. Oh! Miss! Wala! Roland! Busy kakamarites eh. Kumpare, walang kaibigan. Oh, ayan na. Oop! Lampas! Ay! Al! Nasubukan nyo na ba? Op! Oh, nakalusot. 3 points pre, 3 points. Kaya yan. Op! Ah! Ganon! Small! Ganon! Ah! Oh, wala! Malamig din si Alex eh. Oh, ikaw! Oh. Pa! Lahat lang. Oh, yun ang ganda! Ah! Kahit saan! Kahit saan? Maaangasan. Nag-relax kayo, layo-layo pa ng oras eh. Oh, ito. Oh, ito ngayon. Kunin niyo yung bola, depensa. Oh, yan na. Patay! Oh, wala. Oh, may rebound pa. Nakatunga nga sila lahat. Now I see you. Super A. Wow, wala. Ah, oh. Ayun na. Ito lagi na babakante. Oh, pasok. Super A is watching. Shout out kay Super A. Up! Chip Curry, hindi pumasok. Huli. Oy, science. Sipag niyan to eh. Hindi na papagod ah. Suotan yan! Suotan! Huwag ka sumigaw. Oy! Oy! Ayan na! Humahabol! Talagang sumeryoso kasi may sutan. Madalang, di ba? Si ano? Si Jonathan. Jonathan. Chip Curry for 3! Kaboom! Ah, Tira. 20 score! 20-13. Ano na yan? Alam na yung dalawa! Ramel, step back! Ah, wala. Ah! Time! Wala. Oh, suot! Suot! Wala! Sabi na eh. Kaya kayo! O, tingnan nyo kasama nyo, sumuot oh! Ayan na, score ah. Hello to you, my idol friend. Hello, Super A. Ayan.